morning, everyone. I hope আপোনালোক সকলো ভালে আছে. Now we are going to discuss the most important articles published on today's newspaper. So, ahok ajir important junkhini issues ase ba articles ase ajir newspaper ot publish ase hekhini aji olop discuss koru. So, ahok ajir 29/1/2026. So, ajir most important articles আমি যোনখিনি নিউজপেপাৰত পাইছো আজি পাবলিশ হৈছে সো এই তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যুজৰ ওপৰত বা আৰ্টিকলৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম ফাৰ্স্ট হৈছে 66% sanitation workers in central government from ST SC and OBC groups Department of Personnel and Training report Department of Personnel and Training junto report publish korise about ST SC and OBC's workforce in central government tar uporat aji ami eta article discuss korim then T-body expects new avenues amid challenges India the beautiful but first India the functional et niuta topic or uporat aji ami discuss korim thik ase so aji first topic tur ami topic tule agbarhu the first ase 66% sanitation workers in central governments from ST, SC and OBC groups Department of Personnel and Training report. So yete Department of Personnel and Training report published korise that 66% sanitation workers in central government jiman khini sanitation worker ase jiman total sanitation workers ase tate tare 66% workers belongs to SC ST and OBC group so yar uporot jonkhini data amak provide korise jonkhini data provide korise ei bostu khini gutei khini ami sai pini yar uporot olop analyze korim thik ase key highlights report to key highlights kini ki hoy Department of Personnel and Training report on workforce representation 2024-25 so key highlights kini ki ase what are the key highlights and workforce composition ki ase so total employee base kiman the report accounts for 32.52 lakh employees across 80 union ministries and departments jiman across 80 union ministries and departments 32.52 lakhs employees ase so 32.52 lakhs of employees are in across 80 union ministries and departments so sanitation workers group C group C ba group D ase sanitation workers are a significant 66% of sanitation workers safai karmacharis belong to marginalized groups SCs ST and OBC so 32.52 lakh employees across 80 ministries union ministries and departments out of this 32.52 lakh 66% of the sanitation workers jiman khini employees ase he employees khinira 66% sanitation workers belong to which group marginalized group SC ST and OBCs specifically 36.75% are from the SC community so sabotkoi besi kor ase kuntu community ase SC community 36.75% of the SC community which is significantly higher than their overall representation in other tiers jun bilak other tiers ase group A ase group B ase hekhine jiman khini employees thakibo lage tar comparison group C বা আমি যদি কওঁ যে যোনটো সাফাই কৰ্মচাৰী হক sanitation workers হেখিনি কামত ইয়াৰ যোনটো percentage ইয়াৰ যোনটো weight is 36.75% to higher বুলি কৈছে higher than their overall representation in other tiers overall representation kenuka overall representation how is overall representation SC SC kiman ase 16.84% requirement 15% so SC kiman requirement ase hetut 15% requirement ase kintu tatkeu besi 16.84% yate etia employee
হৈ আছে ঠিক আছে ST ৰ কিমান ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে 70.7.5% and current status is 8.7% and OBC is 27% and current status is 26.32% ঠিক আছে এইখিনি হল overall representation এইখিনি হল overall data যিমানখিনি এতিয়া এমপ্লয়েড আছে বা যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে So major concern highlights. So এইখিনিত নো কিমান SC ST বা যোনখিনি marginalized communities আছে সেই marginalized communities খিনি যে group seat ইমানখিনি employed হৈ আছে বা ইমানখিনি employees আছে তো সেইখিনি major concerns কিয় concern মানুহ কিয় concerned হৈছে তো what are the major concerns সেইখিনি আমি চাম data lakh this is the first comprehensive report since 2018 and 19 the Department of PT, the Department of Personnel and Training, noted that the current data is still partial, as several ministries failed to submit figures on time. So, because 2018-19 episode, first, after 2018 and 19, this is the first comprehensive report. Then, Department of Personnel and Training also noted that the current data is still partial. Current data is still partial as several ministries failed to submit figures on time. All right. So caste occupation. Another one, the high concentration of SCs in sanitation roles, 36.75% compared to Group A, 14.2%, highlights the persistence of traditional caste-based occupational hierarchies in the in the top tiers in the top tiers বা higher tiers ঠিক আছে so যোনখিনি আপোনাৰ বা যোনখিনি occupations হ'ব পাৰে সেইখিনিত the high concentration in SC sanitation roles 36.75% যোনখিনি high concentration আছে the high concentration in sanitation rules কিমান percent 36.75% concentration this is a high amount ঠিক আছে এটো বহুত ওপৰত গুছি গৈছে লাইক যদি আমি চাও যে গ্ৰুপ 8 14.2% আছে ইয়াৰ কম্পেৰিজনত এটো বহুত ওপৰত গুছি গৈছে তো এটোকে কব বিচাৰিছে যে হাই কনসেন্ট্ৰেচন অফ SCs in sanitation rules compared to the Group A highlights the persistence of traditional caste-based occupational hierarchies. Traditional junto caste-based occupational hierarchies ase, it was still persistent, but the persistence of traditional caste-based occupational hierarchies ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা কবাত নহলে কৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি বুজাব বিচাৰিছে বা মানুহ কনসাৰ্ন হৈছে ঠিক আছে next news টো হৈছে The T-body expects new avenues amid challenges. Challenges or majote T-body eta ki koise new avenues expect korise. T-body expect new avenues amid challenges. How? Ami keneke ami sam. Thik ase? The FTA free trade agreement jonto hoi gol amar porohi hoy na is expected to significantly boost the competitiveness of Indian tea in the global market, particularly against competitors who previously held duty or duty-free status. While duties on black tea were already nil, the agreement will eliminate duties on green tea imports of less than 3 kg small packs, strengthening India's export potential in high value segment. Koise je junto free trade agreement hoy gol EU aru India'r majot he free trade agreement de ki koribo will significantly boost the competitiveness of Indian tea in global market. Global market at India'r junto competitiveness ase it will boost it. So keneke যেহেতু আগতে there was no any duty on black tea but এতিয়া আমি যদি চাও green tea ক্ষেত্ৰটো কি কৰি দিছে green tea টো he duties খিনি eliminate কৰি দিছে
So the agreement কি হৈছে, the agreement will eliminate duties on green tea imports of less than 3 kg. যদি less than 3 kg হয়, it will eliminate duties on green tea and strengthening India's export potential in high value segment. So it will boost or strengthen India's export potential in high value segments. The deal provides preferential access to a combined market of over 2 billion people. So the deal, what will do? The deal provides preferential access to a combined market of 2 billion people. 2 billion people valued at approximately rupees 2091.6 lakh crore. ঠিক আছে? USD 24 trillion. India currently exports roughly 19 to 21 million kg of tea annually to EU, with Germany and Poland serving as the primary entry and redistribution point. So currently India is exporting 19 to 21 million kg, but etiar pisod aru the export of tea will be boost. ঠিক আছে, boost হৈ যাব যোনটো টিৰ এক্সপোৰ্ট আছিলে, এক্সপোৰ্ট আমাৰ ইয়াৰ পৰা এক্সপোৰ্ট যোনবিলাক আমাৰ টি ইয়াৰ পৰা যোনটো এক্সপোৰ্ট হয় সেইটো আগতকৈ আৰু বেছিকৈ হ'ব পাৰিব, আগত যিমানখিনি হৈছিলে তাতকৈ আৰু বেছি হ'ব। নেক্সট নিউজটো আমাৰ আছে, আজি এটা বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, আচলতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল পাব্লিছ হৈছে বাই শশী থাৰুৰ। ঠিক আছে, MP Shashi Tharoor, India the beautiful, but first India the functional. India the beautiful, but first India the functional. India amar bahut beautiful hoy, India is beautiful, kintu ki koise he beauty khini bhal dore choli ase nai, kamot ahise nai, just beauty is natural gift. তাৰ পিছত আমি যোনখিনি আমাৰ হে ন্যাচাৰাল বিউটি খিনি ফাংশনাল কৰিব পাৰিছো নে নাই, যদি কৰিব পৰা নাই কিখিনি আমি কি বস্তু আমাৰ আৰ্টিকলটোত দিয়া আছে সেইখিনি আমি আজি অলপ চাম আৰু পঢ়ি পিনি ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, so comparative statistics and performance. Comparative statistics আমি অলপ কম্পেয়াৰ কৰি চাম যে বেলেগৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি টুৰিজম আছে সেইখিনি অলপ কম্পেয়াৰ কৰিম, ষ্টেটাস খিনি, দেন পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি আমি চাম। Foreign arrivals. India welcome only 5.6 million foreign tourists until August 2025. India welcome korise only 5.6 million foreign tourists until August 2025. August 2025 leke India only 5.6 million foreign tourists welcome korise. Global comparison, ami jodi global comparison sao, if we see the global comparison, Singapore, despite being smaller than Delhi, drew 11.6 million tourists by August 2025. সিংগাপুৰৰ নিচিনা জায়গা যোনটো নেকি আমাৰ দিল্লীত, অনলি আমি যদি দিল্লীৰ জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো চাওঁ দিল্লীত কেও সৰু, সেই জিওগ্ৰাফিকেল সিংগাপুৰত কিমান হৈছে, বিং smaller than Delhi, drew 11.6 million tourists, আৰু আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইণ্ডিয়াখনত কিমান টুৰিষ্ট আমি ওয়েলকাম কৰিছো, only 5.6 million, but Singapore, despite being smaller than Delhi, drew 11.6 million tourists. So কাৰণটো কি হ'ব পাৰে, নিশ্চয় ফাংশনালিটিৰ কথা আহি যায় ইয়াত। আমাৰ ইয়াতো নেচাৰেল বিউটি আছে, বা তেওঁলোকৰ তাতো বিউটি থাকে তেওঁলোকৰ কান্ট্ৰিটো, কিন্তু আমাৰ কান্ট্ৰিখনে despite being this big, কিয় ইমান কম টুৰিষ্ট ওয়েলকাম কৰিব পাৰিছো আমি, তেওঁলোকে কিয় ইমান বেছি টুৰিষ্ট ওয়েলকাম কৰিব পাৰিছে, নিশ্চয় তাৰ অলপ ফাংশনালিটিৰ কথা আহি পৰিব। দেন ইকনমিক ৰেভিনিউ কেনেকুৱা, Thailand earned over $60 billion from tourism, while India earned barely a third of that amount. So আমি যদি again Thailand is a much smaller than our country. So Thailand কেনেকুৱা কৰিছে, $60 billion tourismৰ পৰা earn কৰিছে, but India earned barely 1/3 of that amount. কিয় এনেকুৱা হৈ আছে হেতু আমি অলপ ভাবিবলগীয়া, চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। Despite being this beauties in India, why we are not able to earn revenue from this sector? যিমানখিনি potential আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ earn কৰিব পৰা বা tourism welcome কৰিব পৰা, why we are not getting it?
structural and service deficit structural and service deficit কি হৈছে আমাৰ কি কাৰণে আমাৰ হে tourism sector টো যিমানখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিলে হিমানখিনি আমি tourism sector আমি result পোৱা নাই ঠিক আছে staffing shortfall the hospitality sector faces a 40% shortfall in trained staff কি কৈছে এটা reason কৈছে আমাক hospitality sector faces 40% shortfall 40% shortfall in trained staff shortfall হৈ আছে আমাৰ trained staffৰ in hospitality sector হেতু এটা reason হ'ব পাৰে vocational perception many graduates view tourism as a fallback option rather than a professional calling ঠিক আছে বহুত আমাৰ graduates বিলাকে আমি কি কৰো যে যোনটো tourism sectorত কাম কৰিবলৈ as a tourism টোক আমি কি হিচাপে চাওঁ বুলি কৈছে fallback হিচাপে চাওঁ rather than a professional calling we see it as a fallback we view tourism as a fallback option rather than a professional calling GST issue the denial of input tax credit across the full ranges of hotel revenue means hotels were often financially better off at the 12% GST rates than the current 5% rate so these are the service or structural deficits jar karone neki amar tourism sector tu jiman khini agbahibo lagisile himan khini hoitu ami he tar result tu puwa nai ekhini reason dibo pare he article tu jinkhini reason among tate teuluke teu likhise hekhini ekhini bostu teuluke highlight koribo bisarise then the three eyes problem হেইখিনি তো ৰিজন আছিল এটা তো আমাৰ আৰু ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে 3 eyes প্ৰবলেম বুলি কৈছে ইমেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন্ডিয়া itself image কেনেকুৱা India is often perceived abroad as unsafe for women prone to scams and burdened by bureaucratic hassles তো ইন্ডিয়াক বাহিৰত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ এটা বনি আছে যে আমাৰ ইন্ডিয়া is unsafe for women and scams prone to scams বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে নিউজত আহি থাকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমেজ আমাৰ বাহিৰৰ দেশত ক্ৰিয়েট হৈ আছে that India is unsafe for women prone to scam and burdened by bureaucratic hassles হেতু কাৰণে বহুত টুৰিষ্ট হয়তো আহিম বুলি ভাবিও ইন্ডিয়াত আহিব নিবিচাৰে এখিনি ইমেজ যেহেতু তেওঁলোকৰ তাতে ইমেজ খিনি বনি আছে যে বাহিৰত ইন্ডিয়া আনসেফ হ'ব পাৰে womenৰ কাৰণে and prone to scam and bureaucratic যোনখিনি hassle hekhine karone hoyto bohuta bhabi piniu ahibo nibisare infrastructure key issue include potholed roads outside luxury hotels indecipherable signage and lack of last mile connectivity so amar jodi bhal kiba amar luxury hotels asa ekhon dokhon ami jodi road conditions sam bahut khini jagat there are potholes ঠিক আছে potholes আছে road bilakot bahut dangor gat ase amar bahut ami jodi bhal kisman sabosuna bulke bahut bhal resort ase bahut bhal hotel ase tare bahiror apnaloke jodi sai pini dekhibo je tate bahut dangor gat thoka ki dekhibo rasta dekhibole pabo hoyto tenukwa dhoroner bahut amar issues ase je roads outside luxury hotels include like issues like potholed roads outside luxury hotels indecipherable signage and lack of last mile connectivity যোনটো connectivity আছে last mile connectivity হেইখিনিও আমাৰ ইয়াত অলপ problem হৈ আছে বা হেইখিনি ইমানো ডেভেলপ হ'ব পৰা নাই India itself challenges include overwhelming crowds noise and a service culture that is not consistently tourist friendly so amar India juntu eta problem ase je overcrowded ba crowds overwhelming crowds and noise এই কিটা problem বহুত ডাঙৰ problem আমাৰ ইয়াত যেহেতু আমাৰ ইয়াত বহুত noise যেহেতু বহুত মানুহ আছে আৰু মানুহ overwhelmed crowds and noise এখিনি মানুহে যিমান আমি কেতিয়াবা যদি আমি ইউটিউবতো চাই থাকো যে মানুহে বাহিৰৰ মানুহে হিপিনি ব্লগছ বনাই এই নয়েজৰ ওপৰত ব্লগছ বনাই ইণ্ডিয়াৰ the horns and বজাই মানুহে হেবিলাকৰ ওপৰতো বহুত আমি problem পোৱা দেখিবলে পাই বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে so overwhelming crowds and noise and services culture that is not consistently tourist friendly ebilak bostu tourist friendly nohoy hetu karone hoyto ebilak karat tourism to amar jiman khini agbaribo lagisile himan khini agborha nai so these are the 3 eyes problem image
infrastructure, and India itself. Next, strategic economic importance, job creation. Economic importance tourism to keneke economically important hoy. Job creation, tourism creates multiple times more jobs than manufacturing for the same investment amount. So আমি যদি টুৰিজম সেক্টৰটো সিৰিয়াসলি লবলে যাও, টুৰিজম সেক্টৰটো যদি আমি ভালদৰে আৰু ডেভেলপ কৰো, যোনখিনি লেক্স আছে সেইখিনি যদি গুছাই ভালকে আৰু সেই বস্তুখিনি আমি সলভ কৰি যাও, দেন এটা ইকোনমিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক ইকোনমিক ইম্পৰ্টেন্স হয় এই সেক্টৰটো. Job creation hoy, tourism creates multiple times more jobs. Tourism creates multiple times more jobs than manufacturing. Times more jobs than manufacturing for the same investment. Manufacturing or ami jiman khini invest koru, he same investment jodi ami tourism ot koru bhaldore tar por ami besi economically benefits pabo paru. So it creates multiple times more jobs. Ami ইয়াৰ পৰা কি হৈছে, creates multiple times more jobs. Manufacturing ত যিমানখিনি job create হ'ব পাৰে তাতকৈ multiple times job tourism sector create হ'ব পাৰে বুলি কৈছে. Demographic impact, it provides employment to the unskilled and semi-skilled, the exact demographic that needs uplifting to prevent regional unrest. আমাৰ যোনবিলাক regional unrest আছে এইবিলাক আমি uplift কৰিবলে আমাৰ বহুত unskilled মানুহ আছে আমাৰ মাজত হয়নে, আমাৰ পপুলেশন যেহেতু বহুত আছে, যিমান স্কিলড আছে আনস্কিলডো আছে, সেই আনস্কিলড মানুহখিনি আমি আপলিফ্ট কৰিব লাগিব. তাৰ কাৰণে এটা ভাল অপৰচুনিটি হয় যদি আমি টুৰিজম সেক্টৰটো ডেভেলপ কৰো, যেহেতু এই টুৰিজম সেক্টৰটোত আমি স্কিলডৰ লগতে আনস্কিলড এমপ্লয়মেন্টটো বহুতখিনি জেনাৰেট কৰিব পাৰো. ঠিক আছে, সো কি ৰিকমেন্ডেশন কি হ'ব পাৰে, মানে কি কৰিলে আমাৰ এই বস্তুখিনি tourism sector to অলপ আগবাঢ়িব পাৰে, tourism sector to অলপ আগবাঢ়িব পাৰে, কি কৰিলে tourism sector to অলপ আগবাঢ়িব পাৰে. Tourist policy, expand the force, hire more women and provide multilingual support. যেহেতু বেলেগ কান্ট্রিৰ মানুহ আহে তো হয়তো তেওঁলোকে বা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ভিতৰতো আমি যদি চাও, ফৰেন টু ফৰেনে ইন্ডিয়াৰ ভিতৰতো আমি যদি চাও মানুহে বেলেগ ধৰণৰ ভাষা জানে বা বাহিৰৰ মানুহে হয়তো কিছুমান ফ্ৰেন্সৰ হোক আমাৰ জাৰ্মানীৰ মানুহে সবেও ইংলিশটো সবে বাৰু প্ৰাইমাৰী ল্যাঙ্গুৱেজে হয়, তথাপি যদি আমি মাল্টিলিঙ্গুৱেল যদি মানুহক বেছি মাল্টিলিঙ্গুৱেল সাপোর্ট যদি প্রভাইড কৰো তেতিয়া বেছি বেনিফিশিয়াল হ'ব. এক্সপান্ড দ্য ফোর্স এক্সপান্ড কৰিব লাগে, হায়াৰ women, more women. So these are important recommendation. এইখিনি জায়গাত অলপ changes আনিব পাৰে বা এইখিনি অলপ improve কৰিব পাৰে. Adopt a heritage, scale up the scheme for companies to renovate and maintain heritage site. So কি কৰিব পাৰে, scale up the schemes যোনখিনি আছে সেইখিনি scale up কৰিব লাগে for companies to renovate and maintain heritage site. To renovate কৰিব কাৰণে maintain যোনবিলাক heritage site আছে সেইখিনি renovate and maintain কৰিব কাৰণে যোনবিলাক scheme আছে for companies to scale up কৰিব লাগে. Visa reform, prioritize visa on arrival for the world and streamline e-visa processes to remove bureaucratic hurdles. Eta jonkhini bureaucratic hurdles hoy ba bureaucratic jonbilak hassles hoy ba visar khetra he gutei khini bostu jiman bhalke aru easy koribo pare hekhini bostur upor to olop bhalke sabo pare. Cleanliness, launch a nationwide clean tourism campaign focused on restrooms and waste management at destination. So যোনখিনি ক্লিনলিনেছৰ ওপৰত হয়তো ভালকে গুৰুত্ব দিব লাগিব, তো ক্লিন টুৰিজমৰ ওপৰত কেম্পেইন ফোকাস কৰিব পাৰো আমি, কেম্পেইন ফোকাসড ক্লিন টুৰিজম কেম্পেইন কৰিব পাৰো আমি, ফোকাসড অন restrooms and waste management. Focused on restroom বনাব পাৰো বেলেগ টুৰিষ্ট জেগাত, and waste management at destination. Waste management, that waste বিলাক থাকে সেইবিলাক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব ডেষ্টিনেশনস, টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশনস সেইবিলাকত অলপ ফোকাস কৰিলে হয়তো আৰু অলপ আমাৰ টুৰিজম সেক্টৰটো ভাল দিশলৈ যাব পাৰে. ঠিক আছে, so these were the recommendations that can be done. So these were the today's important articles.
ঠিক আছে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল আছিলে আজি নিউজ পেপাৰত যোনখিনি আমি খুব ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবিছিলো এইখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিলো আই হোপ আপোনালোকে ভাল পালে সেশনটো কাইলৈ আকৌ আমি কাইলৈৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক খিনিৰ সৈতে আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ